अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्या होता है। अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के थ्रू मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएस की डिग्री होनी चाहिए या एमएससी की डिग्री या कोई ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री जिससे आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो। और अगर आप फुल ब्राइट के थ्रू पीएचडी में स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास एमफिल की डिग्री होनी चाहिए या कोई ऐसी इक्विवेलेंट डिग्री जिससे आपके पास 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। फुल ब्राइट के थ्रू तकरीबन आप सभी डिसिप्लिन में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, सिवाय मेडिसिन के एक आध डिसिप्लिन के। और ये आप एडवर्टाइजमेंट जब अनाउंस होती है तो आप वहां से कंफर्म भी कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट कब अनाउंस होती है और वो आपको कहां से मिलेगी, मैं बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। ओके, बेसिकली मैं आज की वीडियो में 4 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में रिक्वायरमेंट्स क्या होती है उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं बताऊंगा डेडलाइंस डेडलाइंस यानी कि एप्लीकेशन कब अनाउंस होती है और कब एंड होती है एंड सो ऑन, सो ये मैं बताऊंगा। और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के मैं बेनिफिट्स की बात करूंगा कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बेनिफिट क्या है। और टॉफल एग्जाम के बारे में बताऊंगा कि टॉफल एग्जाम क्या आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले देना चाहिए या बाद में, या कब आपको देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट्स की। ओके, सो चलें बात करते हैं अब रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले ये है कि आपको जीआरई जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आपको जेआरई जनरल टेस्ट के बारे में नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। मैंने ये 2 वीडियोस बनाई हुई है। पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि जीआरई जनरल एग्जाम में होता क्या क्या है, ये किस तरह का टेस्ट है, और ये सारा मैंने ओवरव्यू दिया है जीआरई जनरल टेस्ट का, और ये तकरीबन आधे घंटे की वीडियो है, आप देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा और आप कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए आपको, वो भी मैंने तकरीबन आधे घंटे की वीडियो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपको जीआरई जनरल टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट जो होगा, आपकी डेडलाइन जो होगी उससे पहले पहले आपने देना है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा जीआरई जनरल एग्जाम का, वो आपने सबमिट करना है, तब ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, सबमिट होगी, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होगी। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है जीआरई का, वर्बल और क्वांट दोनों में 145 स्कोर चाहिए होगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो था ये 136 था, इस ईयर इन्होंने बढ़ा के 145 किया। नेक्स्ट ईयर अब ये कितना करेंगे, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स दे में इंक्रीज द मिनिमम स्कोर ऑफ वर्बल एंड क्वांट। तो आप जो वेबसाइट होगी हमेशा चेक कर रहे हैं, मैं वेबसाइट बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। बल्कि वेबसाइट ये है, यूएसईपी की वेबसाइट है, जो कि आप सोशल मीडिया में एफबी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जाके आप कंफर्म कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी वहां पे जाके। एप्लीकेशन इसका बड़ा सिंपल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी होगी, पहली रिक्वायरमेंट है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने यूएससीएफपी की वेबसाइट पे जाके करना है। उनके सोशल मीडिया जो है अकाउंट्स, आप पेजेस जो है ना वो लाइक करें तो आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके अपलोड करने हैं वो भी इस एप्लीकेशन के साथ करने हैं, वो आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगी। ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ईमेल देखें और उनको ईमेल करें, या उनके सोशल मीडिया जो पेजेस है वहां पे जाके मैसेज करें या कमेंट करें, लोग आपकी हेल्प करेंगे, वो भी करेंगे या कोई और सीनियर है वो भी करेंगे आपकी हेल्प। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, जीआरई जनरल टेस्ट होता है। इसके अलावा आपको 2 एसेज लिखने होते हैं। एक होता है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताना है। और दूसरी बात, जो रिसर्च कर रहे हैं इससे यूएस एंड पाकिस्तान को क्या फायदा होने जा रहा है, इस तरह से आपने ना एक ऐसे लिखना है ऑलमोस्ट 750 वर्ड्स का। सेकंड ऐसे जो होगा, ये आपने लिखना है पर्सनल स्टेटमेंट।
دیکھیں پرسنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ہر بندے کی نا اپنی جرنی ہوتی ہے، ہر بندے کا نا اپنی سٹرگلز ہوتی ہیں. جیسے میں ہوں، میرا جو سٹی کا نام ہے وہ ہے کوہستان، یہ ٹورڈز نارتھ سائڈ آف پاکستان ہے، لاسٹ سٹی ہے KPK کا. اور پاکستان میں بہت کم لوگوں نے، خاص کر پنجاب یا سندھ بلوچستان میں بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہے. اتنا ڈیولپ نہیں ہے، کافی بیک ورڈ ایریا ہے. تو میری کافی سٹرگلز تھی، اس لیے میرا جو پہلا پیراگراف تھا میں نے اپنی سٹرگلز کو مینشن کیا تھا. فائنینشیل سٹرگل ہو یا کوئی اور ایسی سٹرگلز جو کہانی ہوتی ہے ہر بندے کی، اس کہانی کو میں نے مینشن کیا، اور پھر جو ایسے ہے آپ نے اس حساب سے آگے لکھنا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہاں پہ پلیجرزم چیک ہوتا ہے، تو آپ کسی کا کاپی نہیں کر سکتے، آپ نے اپنے ایسے لکھنے ہیں اور تھوڑے سے انوویٹو لکھنے ہیں. اور جیسے پرسنل سٹیٹمنٹ ہے تو یہاں پہ کوشش کریں کلچرل جو ہے نا ڈائیورسٹی آنی چاہیے تھوڑی سی، تو وہ تھوڑا سا یہ بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. میری سجیشن یہ ہے کہ 750 ورڈز ہے ایک ایک ایسے کا. آپ سٹارٹ میں 2000 ورڈز لکھ لیں، 2000 ورڈز لکھ لیں. ٹھیک ہے. پہلا ڈرافٹ آئے گا آپ کا 2000 ورڈز کا، اس کو واپس آ کے جب آپ ایڈٹ دوبارہ ریویو کریں گے تو آپ اس کو کٹ کر کے شارٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ جائیں، ریپیٹ کریں جب تک آپ 1000 یا اس سے نیچے نہیں آتے. پھر آپ جائیں کسی ایکسپرٹ کے پاس. ایکسپرٹ آپ کو فل برائٹ ایلومنائی بہت ملیں گے FB پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کو سینڈ کر سکتے ہیں. جب وہ پروف ریڈ کر لیں، سجیشن دیں، تو ان کو دوبارہ جو ہے نا ایڈٹ کر کے شارٹ کرتے جائے 750 کے قریب. جب آپ یہ پروسیس 1 یا 2 دفعہ کریں، ایکسپرٹ کے پاس جائیں، کمنٹس آئیں، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ جو سیمپل ہیں، جو سینئر ہیں یا آپ کے فرینڈ ہیں، ان کے ایسیز دیکھیں، جو سینئر ہیں ان کے ایسیز دیکھ لیں. پھر جو ہے نا آئیڈیا ہو جائے گا. ادروائز آپ کی اپنی کریٹیوٹی نہیں آئے گی، آپ انہی کے جو ایسیز ہیں نا وہ آپ کے مائنڈ میں رہیں گے، تو آپ کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا پائیں گے. باقی جب یہ آپ اس پروسیس میں پڑھیں گے تو بہت سے لوگ ہوں گے آپ کو گائیڈ کرنے کے، سوشل میڈیا پہ سینئر، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے، تو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اس سے. اس کے علاوہ آپ کو 3 لیٹر آف ریکمنڈیشنز چاہیے ہوں گے، جن میں سے ایک تو آپ کا سپروائزر لکھے گا، جو ریسرچ سپروائزر، آپ نے ایم فل میں ریسرچ کیا ہو یا ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو BS میں ریسرچ کیا ہے اگر. دوسرا جو ہوگا وہ آپ کا کوئی ٹیچر جو آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، جس کے سبجیکٹ میں آپ کے اچھے گریڈ ہیں، وہ لکھ لیں. تیسرا، اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو وہاں کا ہیڈ، اگر جیسے میں لیکچرر تھا تو میں نے اپنے ہیڈ سے لکھوایا تھا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے. اگر آپ جاب نہیں کرتے تو تیسرا بھی آپ کسی ٹیچر سے آپ لکھوا سکتے ہیں. باقی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس کس سے لکھنا ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں اسپیسیفکلی تو ان سے لکھوا لیں، ادروائز سپروائزر اور کوئی دو کو جو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ ٹیچر. اس کے بعد آپ نے CV دینی ہوگی، CV بھی اپلائی کرنی ہوگی اپلیکیشن کے ساتھ. تو یہ آپ کی کچھ چیزیں ریکوائرمنٹ فل برائٹ ایڈمیشن کے لیے. اچھا، نیکسٹ آتے ہیں ڈیڈ لائنز کے بارے میں. اچھا، جیسے میں نے اس ویب سائٹ کے بارے میں ابھی پہلے بھی بتایا تھا، میں ایک اوور ویو دے رہا ہوں اور یہ ڈیٹس چینج بھی ہو سکتی ہیں. یہ ایک اوور ویو ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں اس طرح سے، لیکن یہ کنفرم ڈیٹس نہیں ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتے ہیں منتھس. میں نے دو اس سے لکھے ہیں. تو باقی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، سوری 1 سیکنڈ، جو لیٹسٹ اپڈیٹس ان کے لیے آپ جو ہے نا اس ویب سائٹ کو فالو کر سکتے ہیں. آفیشیل ویب سائٹ ہے اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بھی، پیجز پہ بھی آپ جا کے لائک کریں، وہ وہاں پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. اوکے، سو رفلی میں نے اس کو سائیکل لکھا ہے کیونکہ یہ ہر سال جو ہے نا یہ اسی طرح ہی یہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، پھر اپلائی کرنا ہے، پھر ڈیسیجنز آتے ہیں، انٹرویو ہوتے ہیں اینڈ سو آن. تو یہ پروسیس ہر سال چلتا ہے، یہ سائیکل اس لیے میں نے لکھا ہے. نارملی یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں جنوری میں یا فیبروری میں. اور اس کے بعد جو اپلیکیشن سبمیشن کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے نا وہ سبمٹ کرنا ہے
اس کی ڈیڈ لائن یہ دیتے تھے اپریل یا مئی میں. ابھی آئی تھنک 15 اپریل تھی, لاسٹ ٹائم بھی اپریل تھی, اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا. تو یہ ایکسٹینڈ کر کے مئی 31 تک بھی لے کے جا سکتے ہیں, چانسز ہے. ادروائز مڈ آف اپریل جو ہوگا, یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ فرسٹ ڈیڈ لائن ہوتی ہے اگر ایکسٹینڈ نہ کریں تو. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے آن لائن جو میں نے بتایا تھا پچھلے پیج میں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آپ نے جی آر ای جنرل کا سکور دینا ہے, اور پلس باقی جو ریکوائرمنٹس میں نے بتائی تھی. اچھا, جی آر ای جنرل جو ہے نا, ایون اگر آپ 1 ڈے بیفور دا ڈیڈ لائن اگر آپ سبمٹ کر پائیں تو پھر بھی وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ آپ کو لازمی دینا ہے جی آر ای جنرل ٹیسٹ, ادروائز آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اچھا, جب آپ نے اپلائی کر لیا نا تو کافی حد تک آپ کا کام ہو گیا ہے. صرف ایک کام رہتا ہے انٹرویو کا. اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو انٹرویو کے لیے کال آئے گی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب آپ سبمٹ کر لیں اپلیکیشن تو آپ کی اپلیکیشن ریویو ہوتی ہے سپٹمبر تک. اس کے بعد ریزلٹ آتے ہیں کہ آپ کی سلیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو پھر مڈ آف اکتوبر کے راؤنڈ آپ کے وہ انٹرویوز کال کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ مڈ آف اکتوبر, اگین یہ رف ہے, ایگزیکٹ نہیں ہے, رفلی میں فگرز بتا رہا ہوں, انٹرویو کی کال کریں گے. اگر آپ کی انٹرویو کے بعد بھی سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کریں گے, آپ کی پلیسمنٹ کے لیے 5 سکولز وہ چوز کریں گے اپنی مرضی سے, اکارڈنگ ٹو یور پروفائل. اکارڈنگ ٹو یور پروفائل, یعنی کہ جیسے آپ کا جی آر ای اسکور ہوگا, ایل او آرز ہوں گے, ایس ایز ہوں گے, باقی پروفائل ہوگا, اس کے اکارڈنگلی وہ 5 اسکول چوز کریں گے, اور ان میں یہ لوگ کیا کریں گے, اپلائی کریں گے آن بہاف آف یو. یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف اپلیکیشن سبمٹ کی, اس کے بعد انٹرویو دیا, انٹرویو جیسے ہی آپ کا ہو گیا اس کے بعد باقی کام ان کا ہے, انہوں نے آپ کے لیے کرنا ہے. آپ کوئی اسکول شارٹ لسٹ نہیں کر رہے, آپ کسی میں اپلائی نہیں کر رہے. ایک اور بات بتاؤں, اگر آپ خود شارٹ لسٹ کر کے اسکول میں اپلائی کر لیں تو $50 سے لے کر $80 جو ہے پر اسکول آپ کی ایڈمیشن اپلیکیشن فی ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. اچھا, اگر ان 5 اسکول میں سے کسی ایک اسکول میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, کنگریچولیشنز, اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر ویزا پروسیس ہوگا. آلموسٹ آپ کے ڈیسیجن آئیں گے فیب میں, فیب سے لے کر جو ہے نا مارچ اپریل تک ڈیسیجن آئیں گے, یا مئی تک. اس کے بعد جو ہوگا ویزا پروسیس جون, مئی, جون, جولائی, جون میں آپ کا ویزا پروسیس ہوگا. ویزا انشاءاللہ مل ہی جائے گا. اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے نا, فنڈڈ, فلی فنڈڈ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو جائے تو پھر ویزا ملنا مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ویزا بھی مل گیا نا تو آپ کی جو ڈپارچر ہوگی وہ جولائی اور اگست نیکسٹ ایئر. میں بتاتا ہوں ایک اور بات, یہ جو جین اور فیب ہے نا, یہ فار ایگزامپل 2023 ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ اگست سپٹمبر آیا, یہ یہاں تک 2023 چل رہا ہے. اس کے بعد 2024, یعنی کہ آپ نے اپلائی کب کیا تھا, 2023 کے مئی میں اپلائی کیا تھا, اور جوائننگ نیکسٹ ایئر 2024 میں ہے, اور یہ فال سیمسٹر میں آپ جوائن کریں گے نیکسٹ ایئر. تو یو ایس میں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے, جو موسٹلی اسکالرشپ نا 1 سال لیتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ نے کتنا ٹائم لگایا ہوگا یہ آپ کو ہی پتا ہے, جی آر ای وغیرہ پہ, ایس ایز پہ, ایل او آرز وغیرہ لینے میں سپروائزر سے, تو یہ ٹائم بھی ہے. اچھا, اوکے, نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس کے. بینیفٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو نا ٹیوشن فی جو ہوگی نا وہ آپ کو دے دیں گے. یو ایس اے میں جب آپ اپلائی کریں گے, پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا ہوگا, جو کورسز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ٹیوشن فی دینی پڑے گی. اس لیے وہ ٹیوشن فی یہ فل برائٹ اسکالرشپ کے تھرو کور ہوگی. مینٹیننس مین آپ کو منتھلی جو ہے نا وہ سیلری ملے گی, یہ آپ کو ملے گی اس گروسری اور رینٹ وغیرہ کے لیے. اس کے علاوہ جو آپ کی ہیلتھ انشورنس یو ایس اے کے اندر بہت ایکسپینسو ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے تو یونیورسٹی آپ کو کہے گی کہ آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے, تو وہ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹکٹ آپ کو 2 دیں گے, ایک جو آپ کا فرسٹ ٹائم آپ یو ایس سے جا رہے ہوں گے, اور ایک آپ کا لاسٹ ٹائم جو آپ ڈگری لے کے واپس آ رہے ہوں گے, تو 2 ایئر ٹکٹس آپ کو دیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہیں, میں بتاتا ہوں.
जैसे अगर आपने टॉफल के लिए आपकी सिलेक्शन हो गई ना, फिर आपको टॉफल देना पड़ेगा। तो टॉफल के लिए आपको ना ये फ्री होगा, ये आपको वोचर सेंड करेंगे। इवन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके स्कोर अच्छा नहीं आया ना, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी ये वोचर दे देंगे। तो ये आपका ऑलमोस्ट पर अटेम्प्ट आपका ऑलमोस्ट $200 बच जाएगा यहाँ पे टॉफल से। ओके। इवन ऐसा भी होता है, आपने जीआरई जनरल दे दिया, जीआरई जनरल टेस्ट दे दिया और आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी थी। फॉर एग्जांपल आपने 300 स्कोर ले लिया, आपकी इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो गई, तो आपका स्कोर भेजने से पहले वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप रीटेक दे दो जीआरई का, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बाकी एसेस अच्छे हैं और बाकी प्रोफाइल अच्छी है। तो जीआरई स्कोर अगर अच्छा है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो रीटेक दे दो, और वो भी आपको ना एक रीटेक फ्री होगा, वो वोचर दे देंगे, उसके जरिए आपका यहाँ पे भी पर अटेम्प्ट आपको 200 पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 200 आपका यहाँ पे भी वो दे देंगे, जिससे आप जीआरई रीटेक दे के इम्प्रूव अगर करते हैं तो आप अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये इसके ये बेनिफिट्स भी है। इसके अलावा जो वीजा फी है वीजा फी वो भी ऑलमोस्ट $160 है, वो भी ये आपको दे देंगे। इसके अलावा एक और फायदा ये है कि मैंने ये सुना है कि इनिशियल सेटलमेंट जो होती है, सेटलमेंट के लिए भी आपको कुछ देते हैं। जैसे आप अगर लैपटॉप वगैरह लेना चाहो वहां जाके, तो उसके लिए भी आपको कुछ दे देते हैं मंथली स्टाइपेंड के अलावा। तो काफी फायदे हैं इसके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉफल एग्जाम की। अच्छा, सबसे पहले ये है कि टॉफल एग्जाम आपको एप्लीकेशन के दौरान नहीं देना। आपने एप्लीकेशन के लिए सबमिट कर ली, ठीक है, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर ली, आपकी सिलेक्शन हो गई, बिफोर या आफ्टर इंटरव्यू मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपकी सिलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद ये मैंने कहा था ना, ये आपको फ्री वो वोचर दे देंगे, इवन आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी। तो ये आपका ना फिर फ्री में हो जाएगा 2 अटेम्प्ट में, अगर आपके अच्छे स्कोर आ जाए 90+ एटलीस्ट। नहीं तो अगर थर्ड अटेम्प्ट अल्लाह ना करे देना पड़े, तो 2 से ज्यादा अटेम्प्ट जितनी भी होंगी वो आपकी अपने ऊपर है। तो आई होप इंशाल्लाह 2 अटेम्प्ट में तो अच्छा स्कोर आ ही जाएगा, और वो फ्री में हो जाएगा। ओके। और अगर आपको टॉफल के बारे में मजीद जानना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट ओवरव्यू दिया और मैंने थोड़ा सा गाइड किया है कि आपको टॉफल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके। तो ये था टोटल ओवरव्यू के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्या होता है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स, उनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की। वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें के बारे में बता दूं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है ना कि अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओके, तो फुल ब्राइट का एक जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका HEC के साथ ना बॉन्ड साइन होगा, और आपको आफ्टर डिग्री यू हैव टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। तो आपको ना वापस आना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू कंप्लीट इन यू हैव टू स्पेंड इन पाकिस्तान आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। यू हैव टू सर्व बैक योर कंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। ओके। लेकिन एक और प्रोसेस भी है। ये तो एक तरीका है यूएस में जाने का। दूसरा तरीका ये है जो कि मैंने इस वीडियो में मैंने बात की थी, जिससे कहते हैं डायरेक्ट एडमिशंस। और इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसमें गाइड किया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यू डोंट हैव यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम बैक टू योर कंट्री। होता क्या है, यहाँ पे आपका HEC के साथ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं इन इन अ स्कूल, इन अ यूनी, और ये यूनिवर्सिटी आप खुद शॉर्टलिस्ट करते हैं, खुद शॉर्टलिस्ट करते हैं, खुद अप्लाई करते हैं। जब आपका एडमिशन मिल जाता है, तो एडमिशन मिलने के बाद यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग दे देती है। HEC का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। तो फायदा इसका ये है कि अगर आपको आफ्टर PhD, जो कि बहुत चांसेस हैं कि आपको पोस्ट डॉक मिले USA के अंदर, या कोई जॉब मिले, जॉब इन
यूएसए, ना कि यूएसए बल्कि आप चाइना जाना चाहते हैं या कोई और कंट्री, एनी अदर कंट्री, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान या कोई और कंट्री, पाकिस्तान फोर्स नहीं कर सकती कि आप वापस आके पाकिस्तान में सर्व करो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपने कुछ नहीं लिया होता। तो डायरेक्ट एडमिशन का एक फायदा ये लेकिन फिर यहाँ पे ये सारी चीजें आपने खुद करनी होगी, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग वगैरह। ओके, दैट डजंट मीन कि मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप और डायरेक्ट एडमिशन में कंपैरिजन कर रहा हूँ और डायरेक्ट एडमिशन को के फायदे बता रहा हूँ। मेरे लिए दोनों बराबर है। ये आपकी, अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं दोनों में करें, और अगर दोनों में आपका को एडमिशन मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो फिर ये आपने डिसाइड करना, खुद रिसर्च करें, सीनियर से पूछें और फिर खुद चूज करें कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे फुल ब्राइट में आप मॉडरेट जीआरई एंड टॉफल स्कोर के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, हायर यूनि में जा सकते हैं, जिसकी रीजन ये है कि फंडिंग आपको ऑलरेडी मिल रही है, यूनिवर्सिटी फंडिंग नहीं दे रही। एडमिशन लेना इतनी मुश्किल बात नहीं है, यूएसए के अंदर फंडिंग सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अगर फंडिंग आपके पास है तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर दे देगी एडमिशन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको फंडिंग लेना है प्लस एडमिशन। अगेन एडमिशन आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम फंडिंग का है। हर यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग नहीं देगी, फंडिंग देगी तो आप उसको जरूरत होगी तो देगी, और फिर वो कहेगी कि स्कोर भी अच्छे हो। अगेन मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा इन दोनों में, ये आपकी डिसीजन है, मैं दोनों के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ कि दोनों है क्या। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था, जीआरई जनरल एग्जाम चाहिए होता है दोनों में, ठीक है, प्लस टॉफल एग्जाम चाहिए होता है। टॉफल एग्जाम डायरेक्ट एडमिशन में स्टार्ट में ही चाहिए होता है, आपको देना होगा जीआरई और टॉफल, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाद में भी दे सकते हैं फुल ब्राइट में, लेकिन एट द एंड देना तो है ही है। और ये सारे आपने खुद $200 पर अटेम्प्ट जीआरई के, ऑलमोस्ट $200 पर अटेम्प्ट टॉफल के, आपने खुद अपनी जेब से देना होगा। एक बात, दो ये बात। इसके अलावा यहाँ पे आपने को याद हो दो एसेस लिखे थे, रिसर्च रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और प्लस आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपने फुल ब्राइट में लिखे हैं, और तकरीबन यही चीजें यहाँ पे आती हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपने अपने बारे में लिखना होता है और फिर रिसर्च के बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, एक होती है। तो आई थिंक इन दोनों को के अंदर जो चीजें होती है वो इसके अंदर होती है। ये भी ऑलमोस्ट 500 से लेकर आप कह दें 800 वर्ड्स, जो यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी बताती है कितने वर्ड्स हो, तो एक ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे दो डिफरेंट ऐसेज होते हैं। तो यानी कि आपने अगर फुल ब्राइट में अप्लाई किया है तो आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट रेडी होती है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और अगर इसी तरह डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो फुल ब्राइट के लिए भी आपकी प्रोफाइल जो है ना ऑलमोस्ट रेडी ही होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइंस का मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मई में, अप्रैल या मई में आपने अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो अक्टूबर से डेडलाइन स्टार्ट होती हैं, कुछ की दिसंबर में, कुछ की जनवरी में, कुछ की फरवरी में, और कुछ की मार्च में जाती हैं। तो आप पहले यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, आप पहले इसमें अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद उसमें फुल ब्राइट में कर लें, या हो सकता है आपने पहले यहाँ से तैयारी शुरू की हो, यानी कि आपने मार्च में दे दिया है जीआरई, आपने जीआरई जनरल जो है वो, जीआरई जनरल जो दिया हुआ है वो अगर मार्च में दिया हुआ है तो डायरेक्ट एडमिशन वाला टाइम तो गुजर गया, फिर आप फुल ब्राइट में अप्लाई कर लें। फिर जो फुल ब्राइट कर अप्लाई मई में आप अप्लाई कर चुके होंगे, फिर आप यहाँ पे आके जो है ना दिसंबर में यहाँ पे भी 2-3 स्कूल में अप्लाई कर लें। तो दोनों ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखें, आपको फिर आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल तो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो सारी डिस्कशन थी उसका मतलब ये है कि अल्लाह ना करे अगर आपका फुल ब्राइट में नहीं होता, आपने जीआरई दिया हुआ है, टॉफल आपका, जीआरई के बाद आपका टॉफल काफी हद तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि टॉफल के अंदर जो रीडिंग होती है वो जीआरई की रीडिंग तकरीबन सेम है, जीआरई कर लो तो रीडिंग टॉफल की हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो राइटिंग है जीआरई वाली कर लो तो ऑलमोस्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है राइटिंग का, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लें। बाकी लिसनिंग और स्पीकिंग इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा टाइम गुजारें तो हो जाता है। कहने का मतलब है जीआरई देने के बाद टॉफल इज डूएबल जॉब, सो आप कर सकते हैं।
تو اگر اللہ نہ کرے آپ کا فل برائٹ میں نہیں بھی ہوتا, ڈسہارٹ نہیں ہونا, آپ کے پاس ایک اور بیک اپ ہے فل ڈائریکٹ ایڈمیشن کا. اور اگر آپ کی فرسٹ پرائرٹی ڈائریکٹ ایڈمیشن ہے تو اللہ نہ کرے ادھر نہیں ہوتا تو فل برائٹ بھی آپ کے پاس آپشن ہے. تو آپ یہ دونوں آپشنس کو مائنڈ میں رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات, اگر آپ وومن ہے یا ڈسیبل پرسن ہے یا کے پی کے آزاد جموں کشمیر یا کوئی بیکورڈ ایریا سے ہیں, تو آپ کے لیے نا کافی چانسز ہے فل برائٹ ایڈمیشن ملنے کے, تو آپ لازمی اپلائی کر لیں. اوکے, سو دیٹ واز این اوور ویو آف فل برائٹ ایڈمیشن, اینڈ آئی ہوپ دس واز